Hello, hello! Hello guys! Ngayon magluluto tayo na banana benene. Bito tayo ng banana with melted sugar. Ikukot natin to ng melted sugar. Sama niyo ko. Before you cook, add the benene, you get the knife and peel the benene before you cook it. Muna gamin kasjay. Kita, ikatambag kita da kuana, tapos ikat mo dito center and put it to the plato. Okay, yan, final product. Ay, joke. So, after you peel the benene, ready na siyang maluto. So, get your palayok. Yung magandang palayok. Then, before you cook it, open the kalan. So, with that, tawa tsaka ang pahin, apoy na tayo no kapay mo. At sibat maluto na mid apoy na. Yaha. Peno mo na si kasul. Yang petek-petek. Ano matfo na kin apoy na ha. Nawin apoy. Diba? Yaha. After na ha, ikam-kam manteka. At simot malutuhin banay ni numid manteka na. So yatsi, araman manteka ipetong imputsag nun na ha na arpas. Okay, diba? Yahan atun. Yahawat na ikamadamat hat amay, diba? Diba? Yaha. Flek-flek ta sumit ata at si maghub. Flek ta sum side by side or back to back. Diba? Ganyan magluto mga guys ng benene. Okay, naluto ng mga banana natin. So, iahahon natin sila sa kahirapan. Diba? Ganyan. Kunin mo na lahat para hindi na maghub. So, asokar. Kamanay asokar na kamanan lechong yang anuat na atore kotsare asokar ay nigabit na ha yachi inigam manteka tapos kawa na narunaw inigam kasi na pala tayo kawa no kasi yachi hanchong lang. Okay, so ngayon sa wrap up and video taduan. So, for your new